So good morning all. तो algorithm पढ़ाई ची, support vector machine पढ़ाई ची, random forest पढ़ाई ची, decision tree, logistic regression, linear regression, KNN, naive Bayes algorithm, unsupervised learning, K means clustering जो पढ़ाई ची, cluster किन करा होची. Then तुम्हारे पढ़ाई ची कौन आओ? ना NLP पढ़ाई ची, natural language processing. तुम काली करे केस जो स्पैम तुम के करथिलो आगुरु naive Bayes एटा केस स्टडी भी करचो. तो आज गोटे टॉपिक थिला छोटी थिला लेख कैटेगोरिकल वेरिएबल एनकोडिंग. तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पढ़ाई छी. पैरामीटर ट्यूनिंग केमि करा हुए. हाइपर पैरामीटर पैरामीटर कोन हाइपर पैरामीटर कोन पढ़ाई छी. तमरो हाउ ट्यूनिंग केमि करा होची. ग्रिड सोर्स बी रैंडमाइज सोर्स बी पढ़ाई छी. लेखो कैटेगोरिकल वेरिएबल एनकोडिंग. कैटेगोरिकल वेरिएबल तो माने कोन जानछो. कैटेगोरिकल वेरिएबल माने जेंडर मेल फीमेल कैटेगरी. कलर रेड ग्रीन ब्लू कैटेगरी. आइरिस क्लाउड थला सेटोसा वर्सिकलर वर्जिनिका कैटेगरी. ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ପାର୍ଟି ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏମିତି କଣ କାଟାଗୋରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କାଟାଗୋରିକାଲ ଭେରିଏବଲ ନାଇଁ କି ତ କାଟାଗୋରିକାଲ ଭେରିଏବଲ କଣ ଏଟା ତ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା କଣ ମୁଁ କହିଲି ମେଲ ଫିମେଲ ଏଟା କଣ ଦଉ ଟେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାଲୁ ନା ତାକୁ ମେସିନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଡେଲ ବୁଝିପାରେ ନା ତ ମେସିନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଡେଲ କୁ ବୁଝେଇ ଗଲେ ତମେ ଏମିତି ଲେଭେଲ କରି କହିଥିଲି ତମକୁ ଟିକେ ବଟ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣଟା ୟୁଜ କରିବ ତାହା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ତ କାଟାଗୋରିକାଲ ଭେରିଏବଲ ଏନକୋଡର କାମ କଣ ନା କାଟାଗୋରିକାଲ ଭେରିଏବଲ କୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା କୋଉଥିରେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ତ କାଟାଗୋରିକାଲ ଭେରିଏବଲ କଣ କାଟାଗୋରୀ ମାନେ କଣ categorical variable ମାନେ କଣ ଲେଖି ଦଉଛି ମାନେ concept କଣ ନା it is a technique to convert categorical ये जो है honestly convert categorical it is a technique to convert categorical ମାନେ କୋଉ value categorical ସେ value ଥିବ କୋଉ ଫର୍ମାଟ ରେ ନା text ଫର୍ମାଟ ରେ ନ୍ୟୁମେରିକ ନଥିବ ବା ନ୍ୟୁମେରିକ ଥିଲା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି categorical text value to numeric categorical text value to numeric format so that machine learning models can understand and process it. Machine learning model माने हम जहाँ जहाँ model पढ़ी छी machine learning models or algorithms can understand understand and process can understand and process it. ठीक है छी दी प्रकार अच्छे कैटेगोरिकल टेक्स्ट वेरिएबल टू टाइप्स पटला कौन नंबर 1 नॉमिनल लेखो नंबर 1 कड़ा नॉमिनल वेरिएबल नंबर 2 कड़ा छी कौन ऑर्डिनल वेरिएबल तो फर्स्ट रीडिंग दे नॉमिनल वेरिएबल कौन एमिति बहुत सारा सिचुएशन थिबो जोउटी की हमर वेरिएबल नॉमिनल थिबो माने किछि से भितरे माने ताको से जो वैल्यू गुडा थिबो से कैटेगरी ता किछि रिलेशन नथिबो देयर इज नो ऑर्डरिंग पा लिख पे हमें नो नेचुरल ऑर्डर exist among the values for example दीपिले कौन दीपिले एग्जांपल दियो ओके मेल बड़ ना फीमेल बड़ होई परिबो
किसी ऑर्डर अच्छी कि मेल फीमेल रे नहीं गोटे कैटेगरी कौन लिखले लेख जेंडर जेंडर कौन जेंडर लिखली कौन ना लिखली मेल कमा फीमेल तो आंक भितर किसी रिलेशन अच्छी कि ମୁଁ କହିପାରିବି ମେଲ ବଡ କି ଫିମେଲ ବଡ ନାଇଁ କିଛି ନୋମିନାଲ ଭେରିଏବଲ ସିଟି ଲେଖିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ତମେ କହିପାରିବ କିଏ ବଡ କି ସାନ ଅଛି କି ଏମିତି ଅଛି ନାଇଁ କଲର ମୁଁ ଯଦି କଲର ଦେଲି କଣ ଦେଲି ରେଡ ଗ୍ରୀନ କମା ବ୍ଲୁ କହିପାରିବା କି ବଡ ନାଇଁ ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଯଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀରେ ଜେଣ୍ଡର ଗୋଟେ କଲମ ଅଛି ଜେଣ୍ଡର କଲମ ଏବେ ଅଛି ଗୋଟେ ନା ମେଲ ଫିମେଲ ଅଛି ଗୋଟେ କଲମ ଅଛି ସେଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା ଅଛି ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଭାଲ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ ନୋମିନାଲ ମାନେ ଆଗ ଭିତରେ କୌଣସି ଅର୍ଡର ନାହିଁ ବା ରିଲେସନ ଆମେ କହିପାରିବାନି କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ତ କୁହାଯାଏ ନୋମିନାଲ ଭେରିଏବଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ଅଛି ଲେଖ ଲେଖ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଲେଖ ଏଟା डिफरेंट टाइप्स ର ଏନକୋଡିଂ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଲାଇକ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଭେଲ ଏନକୋଡିଂ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଛେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଡିନାଲ एनकोडिंग वन हॉट एनकोडिंग ठीक अच्छे तो डिफरेंट टाइप्स रो एनकोडिंग अछि लेवल एनकोडिंग केतल यूज करिवो देखो लेवल एनकोडिंग तमे नॉमिनल ऑर्डिनल दी जगह यूज करिवो कि ऑप्शन नहीं किंतु ऑर्डिनल टा केतल यूज करा हबो ना जोटी ऑर्डर थी कोन थिबो ऑर्डर आ वन हॉट केतल यूज करा ना वन हॉट एनकोडिंग नॉर्मली यूज विथ नॉमिनल माने अच्छा नॉमिनल देछि ऑर्डिनल एग्जांपल देनी गोट सेकंड लेखो नेक्स्ट लेखो ऑर्डिनल वेरिएबल ऑर्डिनल वेरिएबल एटी कोन अछि ना some kind of order is there some kind of some kind of order exists among values example କଣ ମନେକର ମୁଁ ଦେଲି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଏୟାର ଗୋଟେ କଲମ ଅଛି ଏୟାର ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର କ୍ୱାଲିଟି କଣ ଅଛି ଆମର ପୁଅର ଆଭରେଜ ଗୁଡ एक्सीलेंट तो तुम कौन है पुअर पे कौन नॉर्मली पुअर इज लेस देन कौन एवरेज लेस देन गुड लेस देन माने ऑर्डर अछि ना नहीं रिलेशनशिप कौन हमको जे पुअर होची सानो एवरेज ता बेटर गुड ता बेटर जो ऑर्डर रहउची तो एई टाइप वैल्यू होची कौन ना हमर ऑर्डिनल वेरिएबल किबा एजुकेशन एजुकेशन देली मु कोन देछि मन करो स्कूल स्कूल पढ़छि गोटे पिला बदली मन करो मु 10th 10th कर देली 12th कर देली ग्रेजुएट तो मैंने कोड इट ऑर्डर होची ना नहीं नॉर्मली 10th इज स्मॉलर देन 12th इज स्मॉलर देन ग्रेजुएट तो जोटी एई टाइप रो ऑर्डरिंग थिबो सेटा कोन एटा होची हमर कोन ऑर्डिनल वेरिएबल तो ये जगह नॉर्मली कौन अप्लाई करिया करता माने को जगह कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनकोडिंग लिखो डिफरेंट टाइप कौन अच्छी नंबर 1 लिखो लेबल लेबल एनकोडिंग सेकंड is your ordinal encoding third is your one hot encoding
राइट। सो आम अब सब प्रकार एनकोडिंग को देखा आ को सिचुएशन रे तमे को एनकोडिंग यूज करबो ताहा मध्ये जाने दरकार। तो फास्ट हेडिंग दियो कोन लेबल LABEL लेबल एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग रे काम कोन लेखो कोन काम देखो कैन बी यूज कोड यूज कर परबो यूज इन केस ऑफ कोन बोथ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल कर परबो काम किन करे काम किन करे ना ये कोन करबो कन्वर्ट्स द converts the categorical values to numeric alphabetical order में करिए ठीक अच्छे केमिति तो मन पका जो करथलो सेटोसा वर्सिकलर वर्जिनिका आइरिस फ्लावर करनथिलो केमिति थिला सेटोसा हेतला 0 वर्सिकलर हेतला 1 वर्जिनिका हेतला कोन 2 मन पकाओ ठीक अच्छे गोटे एग्जांपल दोचे सब गोटे एग्जांपल देली लिखली डाटा फ्रेम क्रिएट करछि इंपोर्ट pandas as कोन pd df equal to pd dot sorry data 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 frame और डाटा फ्रेम क्रिएट करछि मु कोन देछि दली मन सिटी कोन देछि सिटी सिटी रे कोन कोन अछि मोर अछि मन करो भुवनेश्वर एटी कोन अछि बेंगलोर एटी कोन अछि मुंबई एटी कोन अछि चेन्नई ठीक अछि चारिटा सिटी अछि मोर आ कोन अछि सिटी प्लस इनर एज एज कौन अच्छी 20, 30, एक एक हाँ, अच्छा चेन्नई आ गोटे दउची सपोज कमा लेट से पुणे तुमरो लेट से भुवनेश्वर BHUBANESWR स्पेलिंग ठीक हो भुवनेश्वर आ गोटे तुमनकर हमर मुंबई जगह होनी तो दीटा लाइन कर दूँ ठीक है तुम कहता है 1 2 3 4 5 6 अच्छी 20, 30, 24 3 3 6 अच्छी 23, 20 लेट्स से 32 1 2 3 4 5 और 28 ठीक है हाँ एज गला लेट्स से हाइट 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 में कौन अच्छे देखो लेट्स से 6 फीट अच्छी 6, 6.2 6.3 5.4 6.5 1 2 3 4 लेट्स से 5.8 5.8 5.1 लेट्स 1 2 3 4 5 ठीक है दिस इज माय डाटा फ्रेम लेट्स दिस इज माय डाटा फ्रेम आसला तो क्रिएट दिस डाटा फ्रेम एटी जो सिटी कॉलम टा अछि कोन कैटेगोरिकल नहीं कि हां नहीं एटा को टाइप वैल्यू नॉमिनल एटी ऑर्डिनल अछि कि नहीं एटा नॉमिनल अछि लेखो डाटा फ्रेम टेक करा हम एटी लेवल एड अप्लाई करियो नाउ लेट अस अप्लाई लेवल एनकोडिंग कोन लिखिया एटी लिखले अप्लाई लेवल एनकोडिंग केम करिवि ना फ्रॉम स्केलर डॉट people string import label
जो मैंने ऑफलाइन आसछ जदी डाउट हो सार आसछ जल्दी सार थे दबो देखि जेरा आसला सिंटैक्स एरर हला लेवल एनकोडर देन le इक्वल टू तार ऑब्जेक्ट बनाओ लेवल एनकोडर क्लास टे अछि कोठी प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल लेवल एनकोडर ऑब्जेक्ट कल तार रन कर कि जेरा दोछि नाही वर्तमान मते कम करे अछि ना ए जो कलम टा अछि सिटी कलम कौन करी कोन लिखि df ऑफ कोन लिखि सिटी इक्वल टू कोन ना le डॉट pit अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कौन करिबा ना df ऑफ सिटी ए कलम दे दियो बस ट्रांसफॉर्म कर दो देखिए वर्तमान रन कर df हे गेला केमती हला जीरो कोड आछि देखिलो जीरो कोड आछि बेंगलोर कौन पे कारण भुवनेश्वर बेंगलोर छोटो किए माने छोटो माने अल्फाबेट बोलते ठीक है जी लेखो कर ये फोन करा अल्फाबेट कौन मॉडल है कि बीए बेंगलोर है 0 भुवनेश्वर है 1 नहीं 2 रे कोड आछि BHUBANESWAR 0123 चेन्नई चेन्नई के चेन्नई 2 मुंबई लगे 3 तो कैटेगरी हो गला तो बर्तमान मेसिन लर्निंग मॉडल को बुझी परिबो हमल मेसिन लर्निंग मॉडल एगुडा बुझी परना केमते डाटा एमिते थिबो जे बुझेउ द कष्ट होके तेणु आमको ताको न्यूमेरिक रे कन्वर्ट कले ही से बुझी परिबो सेतिके कर ठीक अछि तो एता तला लेवल एनकोडिंग सेकंड लेखो कोन हेलो देखो ऑर्डिनल एनकोडिंग ऑर्डिनल ऑर्डिनल एनकोडिंग माने कोन पिले माने कहली जो ऑर्डिनल वेरिएबल ऑर्डिनल माने गोटे ऑर्डर थिबो ता भीतर से जगह यूज करिवो नहीं जोठी डाटा रे तमरो ऑर्डर थिबो से जगह तमे कोन करिवो ना ऑर्डिनल एनकोडिंग यूज करिवो कोन लिखली यूज दिस एनकोडिंग if if data if the categorical variable contains कौन order a categorical variable has some order order थी एग्जाम्पल लाइन से तुम गुड बैड एक्सीलेंट नहीं तो से डाटा सेट रे देखो एटी मु दीटा कांसेप्ट यूज करछि एटी तुम आइदर तुम यूज कर कोन नंबर 1 यूज कर कोन मैपिंग कर परिबो मैपिंग कर परिबो न सेकंड कोन कर परिबो ऑर्डिनल एनकोडिंग एनकोडर ENCODER एटा यूज कर परिबो ठीक अछि मैपिंग करो न ऑर्डिनल एनकोडिंग यूज करो नो प्रॉब्लम मैटर दीटा सिखिबि तुम मनकु केमिति ना एटा जो लिखिछि मु एई डाटा सेट तक मु कॉपी करली एटा पेस्ट करो म आ गोटे कलम दउछि एथिरे कोन कलम ना एटी कलम दउछि हाइट अछि तो आ गोटे कलम दउछि मन करो एआर एआर अंडरस्कोर क्वालिटी एआर क्वालिटी रे मु कोन देछि देखो मु देछि मन करो गुड एवरेज पुअर EXCE और वेरी गुड 1 2 3 4 1 2 3 4 हला और दिटा कमा दली मन करो मु गुड आटा कौन अच्छे पुअर ठीक है
ଏତିକି ଅଛି ରଣଗୋଲ। ତ ଦେଖ ସିଟି କଲମଟା ହଉଛି ନୋମିନାଲ, ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି କଲମ ହଉଛି କଣ ଅର୍ଡିନାଲ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସିଟି କଲମ ତମେ ୟୁଜ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲେଭେଲ ଏନକୋଡିଂ। ଆଉ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି କଲମଟା କଣ କରିବା ମ୍ୟାପିଂ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି କୋଉଟା ବଡ କୋଉଟା ସାନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଲେଖ ଏଇ କେବଳ ଏଇ କଲମଟା ଗୋଟେ ଆଡ କର ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଦିଟା ମ୍ୟାପିଂ ବି ଦେଖିବା ଅର୍ଡିନାଲ ଏନକୋଡିଂ ବି ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କଣ ମ୍ୟାପିଂ ମାନେ କଣ କରିବି ମୁଁ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସାଇନ୍ କରିଦେବି। ମନେକର ଗୁଡ କୁ ଦେଇଦେବି 0, ବା ମନେକର ପୁଅର କୁ ଦେଲି 0, ଗୁଡ କୁ ଦେବି 1 ଲାଇକ ଦ୍ୟାଟ, और average କୁ 1, ଗୁଡ କୁ 2 ଲାଇକ ଦ୍ୟାଟ। क्या लिखली ना डीएफ ऑफ टू कॉलम टा एआर क्वालिटी एआर अंडरस्कोर क्वालिटी इक्वल टू कौन डीएफ ऑफ एआर क्वालिटी डॉट कौन लिखली ना मैप करिया। मैपिंग करना पड़े कौन करिया ना गोटे डिक्शनरी भलिया दबो वैल्यू गुड़ा दियो। बुझली मन करो पुअर पुअर कौन दबो ना फिर पुअर को देई मु 0 कमा कमा आ कौन अछि गुड पुअर पर एवरेज अछि कारण ता तळु एवरेज थाए परे एवरेज इक्वल टू 1 कमा गुड गुड को देले केते ना 2 कमा आ कौन अछि वेरी गुड बी वेरी बेस गुड वेरी गुड को देले केते ना 3। ठीक अछि बतन देखो कौन है नहीं एटी ऑर्डर ना नहीं 0 इज लेस देन 1 लेस देन 2 इज लेस देन 3 मु ऑर्डर मेंशन कर देली जे एटा सानो रहबो एटा तार बड़ 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 तुम सर एटा 10 दबा 10 एटा 20 30 हां तम इच्छा बट ऑर्डर देली कोडा सानो कोडा बड़ तो एटा होची पजे मैपिंग को दे करो सेम रे अप्लाई करछु मॉड्यूलर एनकोडिंग देखो देख बेरियो चेंज हे जेटा मु से डाटा टाको आउ थरे कॉपी कर देख कॉपी देखो लिखि थी ना अप्लाई ऑर्डिनल एनकोडर एनकोडर कौन लिखा थी प्रथम डाटा टाको लोड करा रन कर खाली कॉपी करी पेस्ट करी रन करो लिखो एटी फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कौन लिखा ऑर्डिनल एनकोडर तर ऑब्जेक्ट बनाओ वन सेकंड लिख लो देखो ओ इक्वल टू तार ऑब्जेक्ट देरी करो
केमती करा होची ना ऑर्डिनल एनकोडर एटी ऑब्जेक्ट क्रिएट कला बेले एटी तमे सब ऑर्डर दे दबो गोटे पैरामीटर अछि देखो कोन अछि आरो कैटेगरी देख परछो लिखि दबो कमा लिखि कोन ना कैटेगरी इक्वल कोन गली कैटेगरी दे दो तमे कोन ना हमर कोन अछि कैटेगरी फर्स्ट को गोटे थला पुअर थला सामने बड़ दे दियो पुअर तापर कोन थला AVERAGE एवरेज तापर कोन अछि गुड तापर अछि वेरी गुड वेरी स्पेस अछि देखिबा केमते होछि रन करा थरे तापर एक दो तीन चार ठीक है तब आप कॉलम नाम मतलब एयर क्वालिटी तब एयर क्वालिटी कॉलम में हम करियो कैटेगरी दे देले कोन माने हमर पुअर रु गुड वेरी गुड जाए नंबरिंग हबो सानर बड़ तो बर्तमान हम कोन करिया ना ए कॉलम टाको ए रूल अनुसार ट्रांसफॉर्म कर दबो देखो ये कौन थला एयर अंडरस्कोर क्वालिटी इक्वल टू तना कोन अछि full ordinary product dot fit underscore transform on the right ऊपर मतलब ये आप कौन air underscore जो कलम में तो करे तो मतलब देखो कौन अच्छी वैल्यू एरर अच्छी देखिए एरर कौन अच्छी एरर expected two dimensional container but getting अच्छा ये एरर देखो माने एरर टा पढ़ेला पड़िबो ना देखो जे एक्सपेक्ट करछ टू डायमेंशन ଆମେ ଦେଖିଛୁ ୱାନ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବ ନା ଏଠି କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ ଏଇଟା ଯୋଉ ଟୁ ଲାଇନ ରଖିଲା ଟୁ ଲାଇନ ଅଛି ତାର ଏରର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ टू डायमेंशनल अच्छा अच्छा एयर क्वालिटी एटा ठीक तमाने कौन करिवो ब्रैकेट दियो ନାଇଁ ଏଠି ଦିଅ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ପଲ ଦେନେ କି ଯୋଉ ନମ୍ବରିଂ କରିଛ ଏଠି ଦିଅ ହେଇଗଲା ଦେଖ କଣ କରିବ ଏଇଠି ଡବଲ ସ୍କ୍ୱାର ବ୍ରାକେଟ ଦବ এটা ଗୋଟେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟେ ଆଉ ଏଠି ବି ଡବଲ ସ୍କ୍ୱାର ବ୍ରାକେଟ ଦବ ହେଲେ ତମର ଏଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଆଉ କଣ ପାରାମିଟର ट्रांसफॉर्म कैटेगरी ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଟ୍ରାନ୍ସ କଲା ଲେଖ ଏଟା डिफॉल्ट अच्छी ठीक है कैटेगरी फ्री टाइप एटी देखो कैटेगरी का बाय डिफॉल्ट कर नहीं फ्लोट नहीं ना तो एटी जो कैटेगरी करछो एटी दे दियो डी टाइप कर दे मतलब कोन ना इन डी टाइप कर गोटे कैन का फ्लोट टू कैपुना का स्ट्रिंग टू फ्लोट कोन अच्छी टी ओ आर गोटे डी टाइप कर नंपाई अच्छा नंपाई दिया पड़ो नहीं ठीक है फोर पे आ इनपुट એટલે કે lp dot int बदलून ठीक है नाही lp dot int मॉडल नंबर नॉट lp dot होगा would not convert input code would not convert input code what a second yep
ଓହୋ ଏଇଥିରେ ରାଣୀ କାଳେ ଥରେ ଅଲରେଡି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଲେଖିନି କି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରନ୍ କର, ହେଇଯିବ। ରନ୍ କର। ହଁ, ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଲି କଣ, କମା ଇ ଟାଇପ ଇନ। ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କହିଲ, ଏଟା ତ ଅଲରେଡି କନଭର୍ଟ ହେଇଛି ନା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ କ୍ରିଏଟ କରିଛ ଆକୁ ଥରେ ରନ୍ କରିବ, ତାପରେ ଆକୁ ରନ୍ କର। ତ ହେଲା, ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲି, କାରଣ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଏଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟରେ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଡାଟାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲି, ଅର୍ଡିନାଲ ଏନକୋଡରରେ ମୁଁ ମେନସନ କରିଦେଲି କୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିବ ଅର୍ଡର, ଆଉ ଟାଇପ କରିଦେବ ଏଟା ଇଣ୍ଟିଜର ରହିବ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଟିଜର ନଦେଲେ ସେ ଫ୍ଲୋଟ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇ ରୁଲ ଟା ଆପ୍ଲାଏ ହବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ, ଏଇ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ପଦାଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କର, ଏହା କଲି, ଆସିଗଲା। ତ ଜିରୋ ହଉଛି ସାନ, ୱାନ୍ ବଡ, ତାପରେ ଟୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଡିନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ତ ଏମିତି କର ତାହେଲେ ମ୍ୟାପିଂ କର, ଯୋଉଟା କର ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲେଖ, ଏଇଟା তুমি ଆଉଥରେ ମୁଁ କରିବି, ଏରର ଦବ କାହିଁକି? ସେକୁ ଲେଖିଛି ପୁଅକୁ କନଭର୍ଟ କରିହବନି, କନସେପ୍ଟ କଣ ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ଅଲରେଡି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା, ପୁଣି ଆଉଥରେ କଲେ ଅଛି କି ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅଛି ଡାଟା ଫ୍ରେମରେ, ନାଇଁ ନା। ସେଠି କଣ କରିବ ନା, ଉପରକୁ ଯିବ, ଏଇ ଡାଟା ଫ୍ରେମଟାକୁ ଅରିଜିନାଲକୁ ଆଉଥରେ ରନ୍ କରିଦିଅ, ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ରନ୍ କର, ହେଲା। ହଁ, ଲେଖ, ଏବେ ଲେଖ। ହେଡିଂ ଦିଅ, ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ। କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବ, କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବ? ୟୁଜ ଫର କଣ, ନୋମିନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ, ନୋମିନାଲ କାଟେଗୋରିକାଲ, ଯୋଉଠି କିଛି ଅର୍ଡର ନଥିବ। କଣ ପାଇଁ? ଦେଖ, ରିଜିନ କଣ, କାହିଁକି ୟୁଜ କରିବା, ୱାଇ ୱାଇ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ। ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ କାହିଁକି ୟୁଜ କରିବା, ରିଜିନ ହେଲା ଏଇଆ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେବେଲ ଏନକୋଡିଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କୋଉଥିରେ, ନୋମିନାଲ ଡାଟାରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେବେଲ ଏନକୋଡିଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ନୋମିନାଲ, ସେ କଣ ଆସିଲା, ସେଠି ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଜିରୋ ୱାନ୍, ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଲା ଜିରୋ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାନ୍। तो नॉर्मली न्यूमेरिकल लिखे गले जीरो टा कौन वन छोट तर बांग्लोर घोर छोट କଥା ବୁଝଛ ତ ଏଠି କଣ କହୁଛି ନା ଆଲଗୋରିଦମ ଗୁଡା ଏମଏଲ ଆଲର ଅଛି ଆପଣ କହିବ ଏଠି ଅର୍ଡର আজিମ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଛୋଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ, ବୁଝୁଛ? ତ ଏଇଟାକୁ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ୱାନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ କରି, ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ କଣ ହୁଏ ନା when we apply କଣ କରୁଛେ encoding to encoding to କଣ nominal value, then the ML model may assume some kind of order. Example, when we applied କଣ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କଣ ଲେବେଲ ଏନକୋଡିଂ ଟୁ କଣ ସିଟି କଲର, ଏଠି କଣ ହଉଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର encoded as zero, Bhubaneswar encoded as one, encoded as one, and so on. Models
मे थिंक दैट कौन बेंगलोर इज स्मॉलर दैन कौन କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ କି ଏଟା ତ ନୋମିନାଲ ନା ନାଇଁ କି କଣ କରିବା ତାହେଲେ କୁହ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ଦେଖ ସାର देख लो तो डेटा तो अप्लाई केमती अप्लाई कर देखिए କେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନମିନାଲ ଫିଚର୍ସ ଥିବ ନାଇଁ 100 କୋଟି କେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଫିଚର୍ସ ନମିନାଲ ଥିବ କହିଥିଲେ ଅଲରେडी अप्लाई फॉर फीचर्स नॉमिनल फीचर्स लाइक कौन मेल और मेल फीमेल कहते रेड ग्रीन କାରଣ କିଛି ଅର୍ଡର ନଥାଏ ଏଠି BBSR କଟକ ଏଇଭଳିଆ ଡାଟା ଥିଲେ ଏଟା କଣ ଏଟା ଥିଲା ଆମର ଟେକ୍ସ କଲର ଏଟା ହେଲା କଲର ତାର ତମର ସିଟି ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉଠି ରିଲେସନ ନଥାଏ ତମେ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆମେ କରିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେଇ ଡାଟାଟାକୁ କପି କରି ପେଷ୍ଟ କର କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖ implement one hot encoding using କଣ ପାଣ୍ଡାର ଏଟା ଦିଟା କରିବ ପାଣ୍ଡାର ଥ୍ରୀ କରିହବ ସାଇକ୍ଲିକ ଲର୍ନ ବି କରିହବ ଗୋଟେ କାମ କର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ତମେ ନେଇଥିଲ ଲେବେଲ ଏନକୋଡିଂ ରେ ୟୁଜ କରିଥିଲ ଏଟା କପି କର ଆଣି ପେଷ୍ଟ କପି କଲି ଆଣିକି ଏଠି ପେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି 50 एज हाइट रन करो ଏଠି ଆମେ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଣ ଲେଖିବା ନା ଫ୍ରମ ଏଠି ଆଉ ୱାନ୍ ହଟ୍ କରିବ ପାଣ୍ଡା ପାଣ୍ଡା ୟୁଜ କରିବାକୁ କହିଛି ଲେଖ df1 equal to ed dot get underscore dummy dummy ବ୍ରାକେଟରେ ଦିଅ କଲମ କଣ ଦବ କୋଉ ଡାଟା ଦବ
डीएफ अच्छी डाटा फ्रेम दिल कलम कलम कौन कलम नाटा कौन ना सिटी सिटी कलम को अप्लाई कर कौन हम जानच केमती हम कहल देख आउटपुट आस देखो कहब बर्तमान डीएफ वन लेख देखिए जोटा आप सिटी कलम था से तीन टा कलम डिवाइड हो गला सिटी बैंगलोर चार्टा कलम सिटी अंडर भुवनेश्वर सिटी चेन्नई सिटी मुंबई ट्रू फॉल्स ट्रू माने कौन माने एटा होची कोडा एटा भुवनेश्वर एटा कौन एटा बैंगलोर जो ट्रू लगा सेटा से सिटी एटा कौन मुंबई तो आमे नॉर्मली आपको न्यूमेरिक करबा कौन लिखिया डी टाइप डी टाइप कोड कौन देली ना इन मतलब तो न्यूमेरिक हे गेला एटा होची वन हॉट एनकोडिंग तब सर कौन बुझुनी कि कौन तो भैल्यू माने कौन को सिटी एटा बैंगलोर एटा मुंबई एटा चेन्नई एटा भुवनेश्वर एटा तो आम 0 1 2 3 4 न करी वन हॉट एनकोडिंग माने गोटे जो कैटेगरी कलम थिला नॉमिनल कैटेगरी थिला सिटी ताकू से चारिटा कलम रे कला कोन पे कारण चारिटा सिटर वैल्यू थिला बढ़िया कथा प्रॉब्लम कोडे हो ना प्रॉब्लम हो जति मनकर 500 टा सिटी थिबो ऑल ओवर वर्ल्ड रो किंतु 500 टा कलम हे जिवो डायमेंशन बढ़ी जीवो तब जे डायमेंशन कट से जगह रे इश्यू हो टाइम मेमोरी अधिक नब टाइम अधिक नब से जगह तुम आउ वन हॉट एनकोडिंग यूज कर ना यूज कर कहीं अच्छी आ गए तुम टार्गेट एनकोडिंग यूज कर जो डाटा बहुत मनकर कैटेगरी पर बहुत सारा कैटेगरी अच्छी भुवनेश्वर कटक पुरी चेन्नई मैंगलोर मैंगलोर जाजपुर केन्द्रापड़ा से जगह तुम यदि वन हॉट एनकोडिंग यूज कर प्रोब्लेम हो 500 कलम हो अल्प अच्छी कैटेगरी अच्छी चार्टा सिटी अच्छी ठीक है लेखड़ ମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କଣ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଲା ଯେ ଆମେ କାହିଁ କରିଥିଲେ ଏଟା ଯେ କୌଣସି ଅର୍ଡର ନ ରହୁ ଅର୍ଡର କ୍ୟାପଚର ନ ହଉ 0 1 2 3 ଏଠି ଅର୍ଡର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଯେ କଣ କହିଲ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ଅର୍ଡର କ୍ୟାପଚର କରିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଲେଖ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଲା କଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମଡେଲ ମଡେଲ ମାନେ ଆଲଗୋରିଦମ from assuming any order among categories ठीक है ये କିନ୍ତୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କଣ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଡିସ୍ डिसएडवांटेज कौन डिसएडवांटेज है यार डिसएडवांटेज कौन ना यदि बहुत सारा कैटेगरी हो गला सेपटा न तारे नंबर ऑफ कौन कॉलम्स विल इंक्रीज हाँ नहीं केते बड़ा हो आईएनसीआर ये इफ कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल कॉलम कंटेंट मेनी कैटेगरी हाँ नहीं
10 তাহলে টোটাল ডেফিনেট তাহলে আবার টোটাল কত হবো ইট উইল ইনক্রিজ কଣ memory obviously memory usage and time time ମଧ୍ୟ ହବ ନା ମୋର 100ଟା କଲମ ହେଇଗଲା time ମଧ୍ୟ ହବନି 100ଟା ସେଠି ଅଛି and competition time এই কনসেপ্ট କୁ କୁହାଯାଏ କଣ এটা କୁହାଯାଏ this is called as uh, cost cost of dimensional ମାନେ dimension ବହୁତ ବଢିଯିବ ଠିକ ଅଛି what is cost of dimensionality এইটা 100 କୋଡିଂରେ ଯଦି କୌଣସି କଲମରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କାଟାଗୋରୀ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତାହେଲେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଟାଗୋରୀ ଗୋଟେ କଲମ କଲମ ବହୁତ ବଢିଯିବ ଯାହା ପାଇଁ ଅଧିକ ମେମୋରି ଦରକାର ଆଉ ଟାଇମ ବି ଦରକାର ଏହା କୁହାଯାଏ କଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ ସେତେବେଳେ ସୁଇଟେବଲ ଯଦି କଲମରେ କମ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି 5ଟା 4ଟା 10ଟା ଠିକ ଅଛି 100ଟା 200ଟା 500ଟା 700ଟା 800ଟା 1000ଟା କାଟାଗୋରୀ ଥିବ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରବ୍ଲେମ ସେଟା ୟୁଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କଣ ତାପରେ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟ୍ରାପ୍ ୱାଟ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ ରେ ହେଡିଂ ଲେଖ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଲେଖ କଣ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟ୍ରାପ୍ ତା ମାନେ କଣ ସେ କେତେବେଳେ ହବ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ କେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ୱାନ୍ ହଟ୍ ନା এটা তো କଣ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ସିଟି କଲମର ତ ଆ ମାନେ କଣ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟ୍ରାପ୍ ମାନେ କଣ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମାନେ ହଉଛି ତାର ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅନ୍ୟ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରି ହେଇଯିବ ବୁଝୁଛ କହୁଛି ଲେଖ ଫାଷ୍ଟ it occurs when one dummy variable can be predicted from other dummy variable ଗୋଟେ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଦର ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଅଦର ଏଟା ଅଦର ତାପରେ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଣ କୁହାଯାଏ causes or causing high correlation high correlation ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଲ୍ଟି କୋଲିନିରିଟି ମଲ୍ଟି ଗୋଟେ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ ଅନ୍ୟ ଡମି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ causing high correlation on the variable of independent variable तो कोरिलेशन हम करतले रिप्रेजेंट को तो करतले हिट मैप रे मन अछि एग्जांपल तो आंसर एग्जांपल कोन मन करो वी हैव ए कॉलम और कॉलम अछि कोन जेंडर जेंडर कोन कोन अछि देखो लिखली ଗୋଟେ कॉलम अछि ମୋର कोन जेंडर ठीक अछि तो अछि जेंडर जेंडर अंडर कोन कोन अछि अछि मन करो मेल फीमेल मेल अछि कोन एटा ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଏବଂ 100 इन पड़ी आफ्टर applying one hot coding possible
वन हॉट कोड़ी कौन आसो जेंडर थी कौन हम केतरा कलम हम दीटा कलम हम गोटे कौन हम जेंडर मेल जेंडर फीमेल या नहीं कौन आसो जेंडर अंडरस्कोर कौन आसो मेल आटू कौन आसो जेंडर अंडरस्कोर कौन देखो कौन आसो मनकर फास्ट कौन था मेल था नहीं कि तने कौन रहबो मेल जगह वन रहबो फीमेल जगह रहबो जीरो ता के था फीमेल था केते रहबो जीरो एटा केते रहबो वन केते रहबो वन मेल था केते रहबो जीरो केते रहबो जीरो केते रहबो वन देखला जेंडर मेल फीमेल अच्छा तने वन अछि माने कोन चलो कोनटा तो जी एटी कोन एटा मेल एटा कोन पिलटा सेकंड टा फीमेल थर्ड टा मेल फोर्थ टा फीमेल तो एटी इति कोन ना तमे एटा सरला पर एडकोडिंग सरला पर एटी दीटा कलम कोन अछि ना को रिलेटेड अछि केमिति ना एटी मेल और फीमेल विथ रिलेशनशिप कोन अछि एटा कलम भितरे सेम टेस्ट करछि हां एटी केतरा डमी वेरिएबल अछि दीटा डमी वेरिएबल जेंडर कलम पे तो गोटे डमी वेरिएबल आ गोटे डमी वेरिएबल को आराम से प्रेडिक्ट करि पारु केमिति लिखली हियर one dummy variable can be predicted from another केमिति how कहेंगे ना इट मेल और फीमेल रिलेशन कौन वाला है जी लिख पर भी फीमेल इक्वल टू वन माइनस वन देखिए मेल पर जैसे मेल प्लस फीमेल इक्वल टू वन गोटे यदि जीरो अच्छी ऑटोमेटिक आठ वन तो ये रिलेशन रे मॉडल कैप्चर कर दो वन कॉलम गोटे कॉलम आ गोटे कॉलम रु प्रेडिक्ट ही पड़छ तो ये ट्रैप तक हम हटेर अछि ताले ए दिरा कॉलम कोरिलेट होसंती मींस the two columns are highly correlated तो सॉल्यूशन को करे ताले एटा करे डमी वेरिएबल ट्रैप दिस इज ताने गोटे वेरिएबल में आ गोटे वेरिएबल प्रेडिक्ट करछ दिस इज कॉल्ड एज डमी वेरिएबल ट्रैप सॉल्यूशन कोन सॉल्यूशन कोन माने इसमें हम केंती माने बचिबा तो बोल हबो ना गोटे को ड्रॉप करते कोन सॉल्यूशन कोन ना गोटे को हम कोन करिया ना ड्रॉप करते नहीं ड्रॉप वन तो रहइबो कोन मन कर मु ड्रॉप कर देली फीमेल कलम तो रहला कोन सॉल्यूशन में रहला कोन गोटे कलम रहला जेंडर अंडरस्कोर कोन रहला मेल रहला देखो तर कोन का वैल्यू रहला व्हाट कौन थिला एटी 1010 10 बुझेला तब माने कौन वन माने कौन मेल जीरो माने कौन फीमेल वन माने कौन मेल
जीरो रखिबे तेरे गोटे कलम हे गला आउ से आर कलम दरकार नहीं मोर तेणु ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ କରିବ ମନେ ରଖିଥା ଗୋଟେ କଲମକୁ ଡ୍ରପ୍ ହବ ରେକର୍ଡ ରେଡ ତମେ ଯୋଉ ତମେ ଭେରିଏବଲ କରିଥିଲ ଏଠି ଡ୍ରପ୍ କର ଲେଖ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଡ୍ରପ୍ କରିପାରିବ ମାନୁଆଲି ଗୋଟେ କଲମ ଡ୍ରପ୍ କରିପାରିବ ଏଠୁ ନହେଲେ ନାଇଁ କଣ କରିବ ଦେଖ ଡ୍ରପ୍ ପାସ୍ କଲ କେମିତି କରିପାରିବ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ଅଛି କଣ ଅଛି ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ରପ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କମା ଡ୍ରପ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ପାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଗୋଟେ କଲମ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି କୋଉଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର କଥା ଜାଣିବ କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଇଟା କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇଁ, ଏଇଟା କଣ ଚେନ୍ନାଇ ଏଇଟା କଣ ମୁମ୍ବାଇ ଏଇଟା କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲା କୁଆଡେ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ କାହିଁକି ମନେକର ସବୁ ଆଡ୍ କରିବା ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ହଉଛି ୱାନ୍ ଇଏ ବି ୱାନ୍ 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 ବଟ୍ ଏଇଟା କେତେ ଜିରୋ ଆମେ କୋ ଆମର ଥିଲା କୋ ଲିନିୟର ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କମେଇଦେଲେ ତେଣୁ ତମ ଭେରିଏବଲ ଟ୍ରକ୍ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା do it ଖାଲି କପି କରି ପେଷ୍ଟ କର ଏଟା କରିବା କେମିତି କରିବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କର linear ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ହାଇଟ୍ ହଉଛି ମୋର ଆଉଟପୁଟ ବାକି ସବୁ କଣ ଇନପୁଟ ଦେଖିଲି ସେପାରେଟ ଇନପୁଟ ଆଣ୍ଡ କଣ ଆଉଟପୁଟ କଣ ଲେଖିଲି ଏଠି ତାହେଲେ x ରେ କଣ ରହିବ କୁହ ନା df1 ଡଟ୍ ଡ୍ରପ୍ କଲମ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଲମ ଡ୍ରପ୍ କରିବ ହାଇଟ୍ ଏଇଟା ଆମର ଆଉଟପୁଟ ଟା ଆଉ y ରେ କଣ ରହିବ df1 ଅଫ୍ କଣ ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ନାଇଁ କି ଦେଖୁନ x କଣ ଅଛି ଦେଖ x ରେ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା y କଣ ଅଛି ହାଇଟ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆପ୍ଲାଏ ସବୁଟା ଆପ୍ଲାଏ କରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆପ୍ଲାଏ linear and relation problem କଣ ଲେଖିଲି from scalar dot linear model import देखिए L equal to linear देखिए L dot कौन लिखा fit x comma y रन करो नहीं ना तो गोटे एरर फरर କିଛି କାଲକୁଲେଟ କରୁନି ଖାଲି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ନା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ନୂଆ ଲୋକ ଅଛି now predict for a new parts let's say from go to ତାର ମନଙ୍କର ଅଛି ଏଜ ଅଛି ମନଙ୍କର 30 କମା from କଣ ବାଙ୍ଗାଲୋର predict age predict हुआ ना सॉरी हाइट predict हाइट कौन लिखिए एल डॉट predict कौन लिखिए वो एज केते 30 ଆଉ କଣ ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ନା କଣ ଜିରୋ ହଁ କମା ଜିରୋ କମା ଟୁ ଏଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନା ସାଇଡ କେତେ ହବ 6.3 ଦେଖ तो सेम सेम कामଟାକୁ ତମେ scikit-learn ପ୍ୟାକେଜ ଇସୁ କରିପାରିବ ଦେଖ implement one hot encoding using କଣ scalar
तो एटा हेडिंग दियो केमती करिया फ्रॉम अच्छा सेही डाटा सेट रे मु करूछि ହେଲା तो गोटे काम करो फास्ट से डाटा कॉपी कर दियो एटा कॉपी दिस कर कॉपी कर फिर पेस्ट कर रन कर ठीक है ହେଲା नाउ अप्लाई करे 100 एन्कोडिंग कर लिया फ्रॉम sklearn डॉट reprocessing import one hot encoder spelling लिखो one O capital H capital encoder then OE equal to one hot ऑब्जर्व करो encoder रन करो ठीक है देन ଆମର ରହିଲା କଣ df ଅପସନ ରହିବ ଦେଖ OE डॉट bit underscore ट्रांसफॉर्म क्या करिया ये फर्क को कलम डाल हाँ ये फर्क पड़ा ରଖୁଛି କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଆରେ ଟେ କ୍ରିଏଟ କରିବ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏଆର କଣ ଆସିଛି ଦେଖ କଣ ଲେଖିଛି ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କଲା ବେଳେ ଏଠି ଡବଲ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଦବ ସେଠି ଏରର ଦେଖିଲେ ଏବେ କଣଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଆସିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଆର ଡଟ୍ ଟୁ ଆରେ କଲେ ହିଁ ଦେଖେଇବ ଟୁ ଆରେ ଆସିଲା ନାଁ ଦେଲି କଣ ଏଆର ୱାନ୍ ଦେଖ ସर ଏଇଟା କେବଳ ତମର ସେଇ ଯୋଉ ସିଟି କଲମ ଟା ହିଁ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଚାରିଟା କଲମ ଥିଲା ନା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିବ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଛି ଦେଖ ମ୍ୟାଡମ ये तो आरे फॉर्मेट रा से को କରିବାକୁ ଜାଣି ହଉନି ତାକୁ ଡାଟା ଫ୍ରେମ କରିଦିଏ ଭଲ ଦେଖ କନଭର୍ଟ ଟୁ ଡାଟା ଫ୍ରେମ କଣ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡର ऑफ पीडी df equal to pd dot data frame କଣ ଲେଖିଲେ ଏଠି ଡାଟା ଫ୍ରେମ ରେ କଣ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ କଣ ରହିବ ଆମର ar1 ରହିଲା କଲମ ନାଁ ଗୁଡା କେମିତି ଦବା କଲମ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଦବା ଫାଷ୍ଟ ଟା କଣ ଦେଖୁନ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦେଖ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଇଟା କାମ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତାପରେ ଅଛି କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଅଛି ମୋର BHUBANESW ତାପରେ କଣ ଥିଲା ଗଳି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଣ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ ତାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଲାଷ୍ଟ କଣ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ डाटा फ्रेम ଟା ରନ୍ କରାହବ ଆଟା ଆମର ପୂର୍ବଟା କଣ ଥିଲା ଆଟା ଡିଏଫ ଥିଲା ନା ହଁ ଆଟା ଡିଏଫ 1 ଦେଇଦେବେ ଏଟା ହେଲା ଡିଏଫ 1 ଆଉ ଏଟା ଥିଲା ଆମର କଣ ନା ଡିଏଫ ରନ୍ କର ଏକନ୍ତି ଦବ ଏଟା ଡିଏଫ 1 ଥିଲା କମ ଦିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଦେଇଛି ଦିଟା ଲାଇନ କରିଦେଉଛି ଜଣା ପଡୁଛି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ହେଇଗଲା ଏ ଡମି ଭେରିଏବଲ ଟ୍ରାକ୍ ମାନେ
ରିମୁଭ୍ କରାହେଇନି କରିବା। ସାର୍ ହଁ କୁହ। ସାର୍ ଏରର ଆସୁଛି। କୋଉଟା? ସାର୍ ଦେଖଉଛି RA1 is not defined। ଏଟା ଲେଖିଛ, ରନ୍ କରୁଛ? ଠିକ ୟେସ୍ ଫଟୋ ସାର୍ କରିଛି। ଆଉ ଥରେ ରନ୍ କର। ଆସିଲା? ଏମିତି ଆସିଛି ଦେଖିଲ? ଦେଖିକି କୁହ। ୟେସ୍ ସାର୍ ଆସିଲା। ହଉ, ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ମର୍ଜ କରିଦବା କୋଉଥିରେ, କନକ୍ୟାଟ କରିଦବା କୋଉଥିରେ, ଅରିଜିନାଲ ଡାଟା। ଦେଖ କନକ୍ୟାଟ କନକ୍ୟାଟ करो df1 with कौन df3 करिए import pandas rpd rpd then pd dot concat concat कौन दबा df comma df1 columnize हबो ना axis equal to 1 रखो एटा कोतरे अरे df2 देखो df2 को df2 do it ହେଲା କି ଏଟା କନକ୍ୟାଟ ହେଇଗଲା ତ ଜାଣି ପାରୁଛ ତ ଏଟା ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମ କଲା ହେଲା ସିଟି କଲମର ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଡମି ଭେରିଏବଲ ଟ୍ରାପ୍ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କଲମର ହଟେଇଦବା ସେଟାକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହଟେଇଦେବି କଣ ଲେଖିଲି ଡ୍ରପ୍ ସେପାରେଟ କରିବା କଣ ସେପାରେଟ सर କଣ कितना ट्वेंटी ହଁ କରିନି ଲେଖ ସରିଲା ସେପାରେଟ ଇନପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଲେଖିବି ଡ୍ରପ୍ କଣ କରିବା ସିଟି କଲମ ଆଣ୍ଡ ସିଟି କୋଉଠି ଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର କାହିଁକି ଡମି ଭେରିଏବଲ ଟ୍ରାପ୍ डमी वेरिएबल ट्रैप को आबर दो ठीक है तो करिए हमें देखो एटा df2 ଥିଲା ନା सपोज df3 इक्वल टू df2 डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू कौन देबो तो पहला सिटी कॉलम को ड्रॉप कर देली आडो कोडा बेंगलोर ए एन ए एच ओ आर ई पता df2 देखो आथिगला पता एक्स सेपरेट कर दियो एक्स रे कर दियो जदी टोटल हो एक्स रे कौन रहबो हाइट रहबो y रे बाकी सब एक्स रे तो लिनियर रिग्रेशन अप्लाई करो प्रेडिक्शन
तो ଏଠି ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ କେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବ ଆଉ ଡମି ଭେରିଏବଲ ଟ୍ରାପ୍ କଣ ହଟା ଆଭଏଡ ଆଉ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି ଗୋଟା ସାଇକେଟ୍ର ନେଇ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ ଡମି ବି ହଉଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେସିକ ଆସେ ସେପାରେଟ କର ନାउ ସେପାରେଟ इनपुट एंड कौन आउटपुट कौन लिखते हैं x इक्वल टू dsc डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू कौन को कॉलम ड्रॉप करो i then y इक्वल टू dsc ऑफ कौन i ठीक है सरला तापर तो तुम करछ ऑलरेडी खाली लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर देखि दे ठीक है तो लिखि छोटे कॉपी कर पेस्ट करो अप्लाई करो लीनियर रिग्रेशन सरला प्रिंट करो नो डाटा में देन जेମିତି क्रेडिट करथिलो एग्जैक्टली सरला लेखो ड्रॉप करछ तो ड्रॉप करछ नमस्ते तब एटा करो ତେଣୁ ଆଜି ତମେ କଣ ଶିଖିଲ ନା ଆଜି ଶିଖିଲ ୱାନ୍ ଯୋଉ ଆମର କାଟାଗୋରିକାଲ ଭାରିଏବଲ ଏନକୋଡିଂ ଦି ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ନୋମିନାଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାଲ ହଉଛି ନୋମିନାଲରେ କିଛି ଅର୍ଡର ନଥାଏ ଅର୍ଡିନାଲରେ ଅର୍ଡର ତ ନୋମିନାଲ ଥିଲେ ବେଟର ହବ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ ଅର୍ଡିନାଲ ଥିଲେ ବେଟର ହବ କଣ ଅର୍ଡିନାଲ ଏନକୋଡିଂ ଅର ମ୍ୟାପିଂ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନୋମିନାଲରେ ଲେବେଲ ଏନକୋଡିଂ ଦିଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ କେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନାହିଁ ନା ଯଦି ତମର ବହୁତ ସାରା କାଟାଗୋରିକାଲ କଲମରେ ବହୁତ ସାରା ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ୟୁନିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବନି କାରଣ ବହୁତ ସାରା ୟୁନିକ୍ କଲମ କ୍ରିଏଟ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ ତମେ ଯୋଉ କରୁଛ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କଣ ନା ସେ କୌଣସି ଅର୍ଡର ଫାଇଣ୍ଡ କରୁନି ମାନେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏମିତି ସେ ପୁରା ସାନ ବଡ ସେମିତି ଦବନି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭିତରେ ସାନ ବଡ କଣ ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କଣ ହେଲା ଆମ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିଲ କେମିତି ଆସୁଛି ଜିରୋ ୱାନ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲମ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ହାଇ କୋ ଲିନିୟରିଟିକୁ ଆମେ କାରଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଗଲେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ସହଜ ହଉଛି କଣ ଡମି ଭେରିଏବଲ ଟ୍ରାପ୍ ଡମି ଭେରିଏବଲ ଟ୍ରାପ୍ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡମି ଭେରିଏବଲକୁ କଲମକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବା ସେଟା ମେଥଡ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଆଉ ପାଣ୍ଡାସ ଲଗେଇ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାଇକେଲ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି